नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 12 तारिख शनिवार। आज दिन अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर आसी एणु भिडटी को शेष पर्यटन देखा मोर आपण को अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20टी बड़ खबर पर नजर पकाइबा। भिडटी भल लगे आपण मानकर भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब निश्चित भाव में करदे। आखर बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु जहाँफल आगक आसुवा समस्त भिडियो आपण सब प्रथम देखिपारे। एसह आपण केउं जिल्लारू देखुचंती कमेंट माध्यम जनईदेवे। आज प्रथम खबर 12 रु 2 दिनिया मेटाबोलिक होराइजिन सम्मिलन उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आसंता 12 तारिख भुवनेश्वर एक होटेल रे 2 दिनिया मेटाबोलिक होराइजिन सम्मिलन 2025 अनुष्ठित होगा जाउची। यह मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उद्घाटन करिवार कार्यक्रम रही। परवर्ती खबर चाषी आसिला खुशी खबर। आ मात्र 7 दिन अकाउंट को आसिबो 2000 टंका। शीघ्र सारी दिंतु यही काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन प्रतिवर्ष कोटी कोटी चाषी को 6000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करा जाए। यही राशि प्रति 4 मासरे 2000 टंकार 3टी किस्ती सीधा सड़क चाषी अकाउंट को स्थानांतरित हुए। शेष अर्थात 19तम किस्ती 24 फेब्रुआरी 2025 अकाउंट को आसीथिला। सेबेठारु सारा देशर चाषी परिवर्ती अर्थात 20तम किस्ती पीएम किसान 20तम किस्ती पाई उत्साह सहित अपेक्षा करछंती। परवर्ती खबर आकाश बबी मुहामुही जाजपुर रे आउ नाही बीजेडी बल। एकदा बीजेडीर गढ़ थिबा जाजपुर जिले में दलर संगठन और श्रृंखला मजबूत थिला। दल विरोधी कार्यर प्रमाण मिलिले तुरंत निलंबन करा जाउथिला। एबे किंतु एहार व्यतिक्रम देखिबाकू मिलिलानी। सरकार परिवर्तन पर बीजेडी मंगुआल तथा पूर्वतन विधायक प्रणव प्रकाश दास बबींको जिले में दलर बल दुर्बल होउछि। परवर्ती खबर घटिबो बड़ अघटन बैतरणी नदी में बन्या जल दबिगला ब्रिज। बैतरणी नदी में बन्या जल प्रवेश करिछि। बन्या जल स्रोत एते प्रखर थिला जे ब्रिज दबि जाइतिबा खबर प्रकाश पाइछि। बालेश्वर निकटरे दबिला ब्रिजर 2टी स्पान दबिया पर स्थानीय लोक भयभीत हो जाइछन्ति। परवर्ती खबर ड्राइवर आंदोलन रे राजनीति कांग्रेस उपर दोष लदिले परिवहन मंत्री। 7 दफा दाबी नहीं ओडिशा ड्राइवर महासंघर आंदोलन घटना एने प्रतिक्रिया रखिछन्ति परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना। मंत्री कहिछन्ति 7 दफा दाबी को नहीं ड्राइवर महासंघ सह आलोचना सफल हो सारी। समस्त दाबीर समाधान कर सरकार ड्राइवर महासंघ को प्रतिश्रुति दे सारी। आसिला परवर्ती खबर राशन बंटन को नहीं आसिला अपडेट। चलित मासरे बंटा जीव गच्छित गहम। राज्य में खाद्य सुरक्षा हिताधिकारी को चलित मासरे मिलिबो गहम। एने सूचना देइछन्ति राज्य खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। गणमाध्यम को मंत्री श्री पात्र कहिछन्ति प्रथम पर्यायर केन्द्र पठाइथिबा गहम बंटन करा जिवो। परवर्ती खबर आकाश में उड़ू उड़ू हठात नदी में गभीर पानी भितर खसी पड़ा हेलिकप्टर। पक्षी परी आकाश में उड़ी उड़ी जाऊला हेलिकप्टर। आउ तले थिला नदीर गभीर गंड। आउ सेई नदीर गभीर पानी भितर बोट जोगे माछ धरुले माछ धराली हेले हठात कौन है केजाणी पानी भितर खसी पड़ा हेलिकप्टरटी। आसिला परवर्ती खबर चर्चित हास्य अभिनेता कपिल शर्मा काफे खलिस्तानी आतंकिक गुलीमाड़। हास्य अभिनेता कपिल शर्मा फैंस पर दुख खबर। कानाडा रे थिबा कपिल शर्मा काफे उपर गुलीमाड़ होईछि। दुर्बृत्त गाड़ी रे आसी गुलीमाड़ करिबा परे सेठारु फेरार हो जाइथिले। एही घटना रे कोनोसी भी लोक आहत होई नाहंती। परवर्ती खबर महाकाशरू केबे फेरिबे शुभ्रांशु शुक्ला। 4 दिन बढ़िला आक्सिओम 4 मिशन अवधि। महाकाशरू शुभ्रांशु शुक्ला पृथ्वी को फेरिबा विलंब हो पारे। अंतर्जातीय महाकाश केन्द्र को जाइथिबा आक्सिओम 4 मिशन कैप्टेन शुभांशु और तांको टीम 12 दिन हेबो अछंती। महाकाश यात्री पृथ्वी को प्रत्यावर्तन आसंता 14 तारिख पूर्व संभव नुहे। आसिला परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। एणिकी बिल न दे पारिले भी मृतदेह अटकाई पारिबे नहीं हस्पिटाल। न मानिले कार्यानुष्ठान जारी रहिबो। चिकित्सा बिल बाकी थिबा क्षेत्र में कौनसी घरोई हस्पिटाल 2 घंटार अधिक समय पाई रोगी मृतदेह रखिपारिबो नाही। गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइछन्ति मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा। आसिला परवर्ती खबर क्षीर रे गाधोइले राहुल गांधी। ओडिशा गस्त को नहीं नेताकर्मी उत्साहित। ओडिशा गस्तर आसुचंती लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी। राहुल को ओडिशा गस्त को नहीं राज्य कांग्रेस कर्मी मध्य उत्साह खेली जाइछि। राहुल को फोटो को क्षीर रे गाधोई देइछन्ति कांग्रेस कर्मी। 11टा बेले राहुल गांधी विजु पट्टनायक विमान बंदर में पहुंचबार कार्यक्रम रही। आसिला परवर्ती खबर ईरान टार्गेट रे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प खामेनी उपदेष्टा देले संकेत। ईरान टार्गेट रे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ईरान सर्वोच्च नेता जड़े वरिष्ठ उपदेष्टा जाभाद लारिजानी अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध एक विस्फोरक मंतव्य देइछन्ति। जाभाद कहिछन्ति ट्रम्प मारे ए लागोरे मध्य सुरक्षित नुहंती। मारे ए लागो हेउची ट्रम्प को बासस्थान जहाँ फ्लोरिडा रे रहिछि। आसिला परवर्ती खबर रथभंगा एथिरे भी समभाव। श्री जगन्नाथ रथयात्रा एपरि एक यात्रा
ଯାହାର ପ୍ରତି ଛତ୍ରରେ ସମଭାବର ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥାଏ, କାହା ପ୍ରତି ଊଣା ବା ନ୍ୟୁନ ଭାବ ନଥାଏ। ରଥଟଣା ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ନିଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ରଥଯାତ୍ରାର ରଥ ସଂଖ୍ୟା 3। ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ଦେବଦଳନ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ସାନ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ, ତାଳଧ୍ୱଜ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଓ ଦେବଦଳନ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ। କିନ୍ତୁ ରଥଟଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାରି ମନଉଣା ନ ହେବା ପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଝିଅ ରୋଜଗାରରେ ଚଳୁଛୁ, ତତେ ଲାଜ ନାହିଁ? ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି ଟାହିଟା ପରା ଶୁଣିବା ପରେ ହତୋତ୍ସାହିତ ବାପା ଶେଷରେ ନିଜ ଝିଅ ତଥା ଟେନିସ୍ ତାରକା ରାଧିକା ଯାଦବ, ତାଙ୍କ ବୟସ 25 ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି। ରୋଷେଇ ଘରେ ଝିଅକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛି ବାପା। ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ଦୀପକ ଯାଦବଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏହି ଦିନ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 15,000 ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହିଁ ପାଇବେ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିଲେ ନାଁ ସରକାର କାଟିଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଫସିଲା ବିଦେଶୀ ଜାହାଜ, ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲା ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ। ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଫସି ରହିଥିଲା ଏକ ଛୋଟ ଆମେରିକୀୟ ଜାହାଜ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ କମାଲ କରି ଦେଖାଇଛି। ଏଥିରେ ଥିବା 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଜାହାଜକୁ ତଟକୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଦ୍ଧାର ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ର MRCCକୁ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ 11:57ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କଠାରୁ ଏକ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବରମୁଣ୍ଡା ସମାବେଶରେ ରାହୁଲଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର, ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚାଇବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ, ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ସମାବେଶରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର। କହିଲେ ଗରିବଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସରକାର, ବିଜେପି ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ଲଢ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ବିଜେପି ଲୁଟୁଛି। ଏଠି ଆଦାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ଅଟକୁଛି। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ନୁହେଁ, ଆଦାନୀଙ୍କ ଭଳି ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ 40,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଗାଏବ। ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦିନକୁ 15 ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି, ହେଲେ ସରକାର ନୀରବ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମର ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାହୁଲଙ୍କ ଭାଷଣ ଅପରିପକ୍ୱ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ନେତାଙ୍କ ଭଳି ଲାଗିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ସମାବେଶରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଅପରିପକ୍ୱତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ରାହୁଲଙ୍କ ଭାଷଣରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅପରିପକ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ନେତା ଭାଷଣ ଦେଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଏହା ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ ସଭା ଭଳି ଲାଗିଲା। ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଉଛୁ, ସେମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। 370 ଧାରା ଲଗାଇ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ, ଆମେ ସମାନତା ଆଣିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 5 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ବହି ହେଲା ରୁଦ୍ଧ। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ସିଲାବସ୍ରୁ ହଟାଇଲେ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ସିଲାବସ୍ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭାରତ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଏହାର 2ଟି ଭାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ବହିକୁ ରୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ନିଆଯାଇଛି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହା ରାଜସ୍ଥାନର ଘଟଣା ଅଟେ। ସୁବେର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଦନ ଦିଲାୱର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବହିରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ନେହେରୁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ନେତାମାନେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଜନସଂଘ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏହି ବହିରେ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନକଲି ସୁନା ଋଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି 31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୁମ୍ବାଇରେ। ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ 31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବୋରିଭଲି ପୋଲିସ 40 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବେରୁଦାସ ବାଲୁଦାସ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଭିବାଣ୍ଡିର ଏକ କ୍ରେଡିଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଶଙ୍କର ଚିତ୍ତପଲ୍ଲାଇ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। RSS ମୁଖ୍ୟଙ୍କ 75 ବର୍ଷରେ ଅବସର ବୟାନ, ମୋଦିଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କଲା କଂଗ୍ରେସ। RSS ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନେତାମାନେ ଅବସର ନେବା ଉଚିତ। ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କଟାକ୍ଷ କରିଛି। ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୋଦି ଓ ଭାଗବତ ଉଭୟ 75 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ଓ ଭାଗବତଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
आगामी 3 घंटा मध्य राज्यर किछि स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर बलांगीर, मयूरभंज, कोरापुट, सुंदरगढ़ और कलाहांडी जिला को येलो वार्निंग देइछि। लोकंकु पाणीपाग उपर नजर रखिबाकू एवं वज्रपात रक्षा पाइबा सुरक्षित स्थान रहिबाकू परामर्श दिया जाइछि। आसिला परवर्ती खबर। श्रीमंदिर रत्न भंडार रत्न गणति मणति पाई टिके समय लागिबो। रत्न भंडार मरामती काम संपूर्ण हो सारी किंतु गणति मणति लगी टिके समय लागिबो बोली कहिसंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। गणति कार्य रिजर्व बैंक सहायता लोड़ा जाइछि। सेठारु सम्मति मिलिले कार्य आरंभ हेब। तथापि आगामी 3 मास भितर यह कार्य आरंभ होबार संभावना रही बोली पृथ्वीराज कहिसंती। 2024 जुलाई 14 भितर और बाहर रत्न भंडार खोल जाइथिला। रत्न अलंकार अस्थायी स्ट्रंग रूम को स्थानांतर करा जाइथिला। 17 डिसेम्बर 2024 आरंभ होइतिला रत्न भंडार मरामती कार्य। 6 मास धरी रत्न भंडार मरामती कार्य जारी रहितिला। आसिला परवर्ती खबर। आसंता 20 तारिख रे ओटीईटी परीक्षा। आसंता 20 तारिख रे हेबाकु थिबा स्वतंत्र ओटीईटी प्रश्नपत्र लागिबो वाटरमार्क और क्यूआर कोड। प्रथम थर पाई ओटीईटी प्रश्नपत्र लागुची वाटरमार्क और क्यूआर कोड। 12 तारिख रे परीक्षार्थी मानकु एडमिट कार्ड जोगाई दिया जिवो। बोर्ड रो वेबसाइट www.bscodisha.ac.in रु परीक्षार्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड करि परिबे। आसंता 20 रे हेउतबा ओटीईटी परीक्षा राज्यर 75,000 शिक्षक शिक्षयित्री देउचंती। एथिपाई राज्यर 113 परीक्षा केन्द्र करा जाइछि। आसिला परवर्ती खबर। ऑपरेशन सिंदूर रे भारत कोनोसी क्षति होई नाही। विदेशी गणमाध्यम मिथ्या खबर प्रसारण करथिला। अजित डोभाल। भारतर जातीय सुरक्षा परामर्शदाता एनएसए अजित डोभाल ऑपरेशन सिंदूर संपर्क में एक बहुत बड़ बयान देइछंती। एनएसए डोभाल कहिसंती जे ऑपरेशन सिंदूर समय भारतर कोनोसी क्षति होई नाही। डोभाल कहिसंती जे विदेशी गणमाध्यम जानिशुनी मिथ्या खबर प्रसारण करिछि एवं भारतर क्षतिर गोटे भी फोटो कहा पाखरे नाही। एनएसए अजित डोभाल आईआईटी माड्रास 62तम समावर्तन कार्यक्रम में जोगदे यही कथा कही। आसिला परवर्ती खबर। आसंता वर्ष ओडिशा रे पूर्वांचल जोनाल काउंसिल बैठक। पुरी रे बसिबो 28तम अधिवेशन। आसंता वर्ष 28तम ईस्टर्न जोनाल काउंसिल बैठक ओडिशा रे अनुष्ठित हेबो एवं पुरी रे हेबो। रांची रे अनुष्ठित 27तम ईस्टर्न जोनाल काउंसिल बैठक रे जोगदे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ओडिशा फेरिचंती। भुवनेश्वर फेरिबा परे विमान बंदर रे मुख्यमंत्री कहिसंती आसंता वर्ष ईस्टर्न जोनाल काउंसिल बैठक पुरी रे हेबो। आसंता वर्ष यही बैठक ओडिशा रे करिबा पई से प्रस्ताव देइथिले, जाहाको केंद्र मंत्री अमित शाह एवं अन्य समस्त सदस्य मध्य ग्रहण करथिले। आसिला परवर्ती खबर। पुणी थरे क्रांति सृष्टि करुछंती आरसीबी खेलाड़ी यश दयाल। मिली पारे 10 वर्ष जेल दंड। बढ़ुची क्रिकेटर यश दयाल को अड़ुआ। जैन निर्यातना मामला रे होई पारे 10 वर्ष जेल दंड। मिली न पारे जामिन। भारतीय न्याय संहिता धारा 69 अनुଯାयी थाना रे मामला रुजु करा जाइछि। पीड़िता बयान पर एवं यश दयाल अड़ुआ बढ़ी जाइछि। पीड़िता मिछ प्रतिश्रुति दे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक निर्यातना देइथिबा नै मामला रुजु होइछि। पीड़िता पाखरे एने समस्त प्रमाण रही कहुछि, जहां पुलिस छानबीन आरंभ कर सारी।